यस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शरणं कदाहिमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवभाजं श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां शरणं ललिता श्रीराधाकृष्णां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संगटा हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण। आमे जार संग करवा से भाव में गुण आम पाक ताहा प्रति आमर भल पाइबा बढ़िया से वस्तु प्रति आमर आसक्ति बढ़िया। गोपी माने भगवान का संग करी तांको भल पाई तांको प्रति आसक्ति है। किंतु जदि आमे भगवान को भल पाइबा अन्य वस्तु आ विषय को जदि भल पाइबा से प्रति आमर आसक्ति बुद्धि पाइबा। किंतु आसक्ति भौतिक जिनिस बा वस्तु प्रति आसक्ति बुद्धि पाइले परिणाम बहुत असुविधा से असुविधा अच्छे। किंतु भगवान के प्रति आसक्ति हेले से हमर मुक्त प्राप्त है। साधारणतः ये जगत जो माने जिते सब जीव अच्छा भगवान को छाड़ी आ बाकी सब वस्तु अत्यंत आसक्ति नहीं। जो मैंने गृहस्थ अधिकांश से मैंने तुम परिवार सेवा करी परिवार लोक मान प्रति आसक्ति नहीं। स्त्री प्रति आसक्ति पिला छुआ प्रति आसक्ति धन प्रति आसक्ति बंधु बांधव प्रति आसक्ति। तो ये आसक्ति परिणाम कौन हम शेष ना आमको ए जगत रे बंधन रे बांधे ए जगत रे बंधन रे बांधे जद्वारा आम ए जगत रे विभिन्न प्रकार शरीर प्राप्त हम आ दुख कष्ट पाइबा भगवान को भल न पाई अन्य वस्तु भल पाइबा दुर्दशा। श्रीमद भागवत में देवती जी कपिल देव माता कपिल देव पचार कारण कपिल देव माँ कर्दमणि विवाह करती सी जड़े गृहस्थ थे किए देवती कर्दमणि विवाह करती आ कर्दमणि भगवान बहुत बड़ भक्त आर जे स्त्री थे देवती से भगवान प्रति सेतेटा रुचि नहीं था। से शरीर सांसारिक जीवन प्रति आसक्ति आ कर्दमणि गोटे संकल्प रखते
मोर गोटे पुत्र है वन को चली जाइए तपस्या कर तुम पाखे मुझे रही तुम्हें पुत्र दायित्व तुम्हें रही यही संकल्प रखिए कंडीशन जो कपिल मुनि जन्म हो गए तांकरी हस्तरे माँ को अर्पण करी ये कौन कले तपस्या कर चली किए करदमुनि हेले देवहूति देखिले मोर स्वामी तो चली गले पुत्र पाखे मुझे रही हेले करदमुनि कहीं गले जीवार कारण कौन सी पचारे कपिल मुनि पुत्र कपिल मुनि स्वयं भगवान से माता को उद्धार करेंगे संसार केमती तुम्हें मुक्त हो भगवत ज्ञान प्रदान पचार हे पुत्र मु तो जड़े स्त्री मोर सांसारिक जीवन प्रति बहुत आसक्ति रही एमती मुक्त हो कौन कले ये आसक्ति को भगवान प्रति बुद्धि कर कौन कले ये आसक्ति मोर कटिब ए जिज्ञासा कले क्या पुत्र कपिल मुनि देखो जन को किसी प्रश्न करने पूर्व प्रथम प्रणाम आम किसी सेवा करूँ सी खुशी है तुमको कौन करेंगे एक तत्व ज्ञान उपदेश देंगे गीता रे भगवान मध्य कहते तत्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवन उपदेक्षन्ते त्याज्ञान ज्ञानेन तत्वदर्शी जनक ठारू किसी जदि शिक्षा करने को जाउछ ताकू तमे प्रथम संतुष्ट करिया होतरे ना ताकू प्रथम प्रणाम तापर तांकर सेवा कर तापर तुम्हें तापर सेवा कर से व्यक्ति से संतुष्ट है तुमको ज्ञान प्रदान कर ये हूँ बुद्धि तेणु गुरु निकट जो आम जाऊँ हठात प्रश्न पचारे सी तुमको तत्व ज्ञान दे पार तुम्हें प्रथम सेवा कर आ गुरु को कौ भाव कौ प्रश्न पचार से कथा से जाना पड़े सांसारिक कथा प्रश्न पचारे जीवन कल्याण कोथरे हम से विषय नहीं प्रश्न माता देवहूति पचार कपिल निजर पुत्र किंतु तांको प्रभु बोली संबोधन कर कौन बोली कही विभु हे प्रभु पुत्र ज्ञान करना कारण स्वयं भगवान से हे प्रभु मु इंद्रिय सुख करिकी बा इंद्रिय भोगरे विषय मजिकी मोर जीवन टाक मु बर्बाद कर सहित मोर भाव मो हृदय आणिकी से प्रति मु मोहित हो आसक्ति हो कौन कले मुझे मुक्त हो पारि मत उपदेश साधारणतः गृहस्थ जीवन या हुए जो मैंने गृहस्थ अच्छा से सब वस्तु प्रति आसक्ति हो जाए भावती मुझे शरीर आ शरीर संबंध जिते सब वस्तु अच्छी से सब हूँ मोर ये दीटा वस्तु प्रति आसक्ति है आसक्ति कर बड़ किसी नहीं संसार ठीक से कथा कपिल देव कहीदे गोटे श्लोक कर आत्मजाय सुतागार पशु द्रविणा बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मन बहु मन्यते व्यक्ति कौन कर आसक्ति गिरी यही वस्तु प्रति आसक्ति की भावुची या यही वस्तु को प्राप्त है मु कृतार्थ हो जाए कौन कौन ना देह निज देह
स्त्री आत्म आत्म बोले निज देह, जाया बोले स्त्री, सूतागार पुत्र, पशु, धन, बंधु प्रति द्वारा बंधन रत ही व्यक्ति भावुची मुझे पाइक कृतार्थ हो। साधारण गृह लोक मैंने यहाँ भावी था या संसार कौन अच्छे एथुर तो आमको आनंद मिलूँ। आसक्ति असुविधा कौन कपिलदेव कहते आसक्ति कौन असुविधा कहते माता बोले माँ ए सब व्यक्ति ए सब वस्तु प्रति आसक्ति कि व्यक्ति कौन भावुचे मुझे आनंदित अच्छी आ असुविधा किसी कपिलदेव तक माँ को कहले माँ ये सब प्रति वस्तु प्रति जी आसक्ति होची सी बंधन रे पहुंचे जगत रे मुक्तिर दशा प्राप्त हो। तेणु से माँ पचार कहले अच्छा एथुर मुक्त केमती हे बंधन ए आसक्ति मोर केमती कटिब कौन उपाय अच्छे कि सेठू कपिलदेव कहले हाँ उपाय अच्छी मोर प्रभुंकर भक्त माने ए जगत रे विचरण कर आम भली तुम भली बद्ध जीव मान को उद्धार करिया सेमानकर संग जदि तुम करिवो सेमानकर संग करी सेमानक मुखर जदि कथा श्रवण करिवो ताहले अति सहज रे एथुरु तुम मुक्त है कि भगवान के प्रति आसक्ति बुद्धि करिवो। कौन जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवा धर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाय एव चरन्ते नीनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। कपिलदेव कहते जन समाजर कृष्ण विमुख व्यक्ति माने जेतेबेले दुख पाउचंती ए जगत रे सेमानकु उद्धार करिबा पई बा सेही बळी पतित जीव मानकु कृपा करिबा पई भगवान कौन करछंती तांकर प्रिय भक्त साधु बा वैष्णवगण को सेमानकर कल्याणार्थे एई धाम रे विचरण करबा एई जगत रे विचरण करबा पई अनुमति दैछ। ए प्रकार साधु मानकर संग द्वारा तमर कौन होगा संसार बंधन मुक्त बा संसार बंधन केते सहज उपाय आमे आसक्ति काटिया कौन कौन कर आम संसार बंधन काटिया कौन कृत्रिम उपाय अवलंबन कर बंधन कटुन से अधिका अधिका से बंधन आम बांधि आम भाविबा अधिका अधिका भोग कले संसार बंधन कटिब से विषय को अधिका अधिका आम भोग कटिब कटिब किंतु आम से उपाय अवलंबन कर कटिबा से आहरी बंधन तो बांधे से कहते जो मैंने ये बंधन मुक्त जो मैंने ये संसार दशा नहांती से मुक्त साधु मानकर मुक्त पुरुष मानकर जदि आम संग करवा ताहले अति सहज रे ये बंधन रे मुक्त हो पार आउ आसक्ति आम काटे किंतु आम कौन कर व्यक्ति मानकर अधिकार अधिकार संग कर नहीं से आसक्ति व्यक्ति मान संग कले आम से आसक्ति रे ही रहिबा आम से बाहर पाइबा तेणु जो मैंने मुक्त पुरुष से संग कर अर्थात साधु पुरुष से संग कर से कहले अति सहज रे तुम्हें एथुरु मुक्त हो पार। शास्त्र कहुई साधु संग सर्वशास्त्र कहे लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि क्षण मात्र साधु संग तुम परम वस्तु को प्राप्त हो अर्थात कृष्ण को तुम्हें प्राप्त हो परम वस्तु के साध्य वस्तु भीतर कृष्ण साधु संग आम जो कृष्ण कथा श्रवण करवा कृष्ण को पाइबा अति सहज
ଅତି ସହଜ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେବତୀ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସାଧୁମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯାଇ କଥା ଶ୍ରବଣ। କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରତି, ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଏ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହବ ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଲାଭ କରିବା ନା, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼େଇବା କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ହେଇପାରିବ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରୁଚି ଆସିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଗବାନ ନିଜକୁ 4ଟା ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କଲେ ସଂସାରରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କଲେ, ତୁଳସୀ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ଜନ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଭାଗବତ ଆମେ ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ବା ଆସକ୍ତି ଆମର କାଟିପାରିବା। ଏ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଜନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କଲେ ବାକି 3ଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଭାଗବତ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଯେତେ ବୁଝିପାରିବେ ନା, ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାହାଠାରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କପିଳ ଦେବ କହିଲେ ସତାଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ ମମ ବିଜ ସଂବିଦ ଭବନ୍ତି ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କଥା ତତ୍ ଯୋଷଣାତ୍ ଆସୁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମନି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରତିର୍ ଭକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମସ୍ୟ ଇତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆସକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି କେମିତି ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତାର ଉପାୟଟା କପିଳ ଦେବ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଆସକ୍ତିର ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ କ'ଣ ନା ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିକି ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ସେଇ କଥା କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ହୃଦୟକୁ ଯିବ। ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହବ? ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଅଛି, କାମ ବାସନା ଅଛି, ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ? ସେ ସଫା କରିବ। ହୃଦୟଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ହୃଦୟର କାମ ବାସନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବ୍ୟତୀତ। ଆମେ ଶରୀରଟାକୁ ଉପରୁ ସେମ୍ପୁ ସାବୁନ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫା କରିଦେଉଛୁ ମଇଳା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଇଳାକୁ କେମିତି ସଫା କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ କଥା କପିଳ ଦେବ ତାଙ୍କ ମାତା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଭୌତିକ କାମନା ବାସନା ଯେଉଁ ଅଛି ଭୋଗ କରିବାର ହୃଦୟରେ, ସେଇଟାକୁ ସଫା କରିବା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେଇଟା କ'ଣ ହବ? ତୁମର ହୃଦୟକୁ ସଫା କରିବ। ରସାୟନ, କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ, କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ କରି ହୃଦୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ତତ୍ ଯୋଷଣାତ୍ ଆସୁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନି, ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ନା, କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନି, ଅପବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପଣ ହେବ।
भगवान प्रति श्रद्धा उत्पन्न कौन भी ना भगवान के विषय में श्रवण कर भगवान के विषय श्रवण कले भगवान प्रति श्रद्धा ये 2 दिन तले किसी भक्त आसते गुंडीचा दिन किसी भक्त आसते उत्पन्न होते बाहर लोग तो ସେମାନେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଠାକୁର ସଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଁ ସେମାନେ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛ ଘରେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ ସେମାନେ କହିଲେ ନା କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି भगवान प्रति से श्रद्धा नहीं भगवान विषय शुणिले सीना श्रद्धा आस श्रद्धा नहीं से भगवान पाक जाटा कम हो बोली तुम कौटे दोषटा अच्छे जान से कहले ना बोली भगवान का विषय तुम्हें श्रवण कर मु कहले तुम्हें बापा माँ को तुम्हें केमती भल पाइल ना बापा माँ आमको विभिन्न शिक्षा देते मुखर आम श्रवण कलु सी आमको पालन पोषण कर सेवा कर श्रवण कलापर आम भल पाइल बोले हाँ भगवान को से भाव में तुम्हें भल पाइब कि विषय श्रवण कर श्रद्धा हम प्रति पुणी सेवा कर लॉजिक से जान न तेणु गाँ गहली सहर में बहुत सारे मंदिर रही किंतु पूजारी केवल घंट बाड़े की दीप जल की संध्या 1 घंटा ताली मारी पड़े आस कबाड़ बंद भक्त कि जनसाधारण से देखा कहीं ना भगवान को कथा से शुणुना तो भगवान पाक जीवन कम हो तेणु भगवान कथा श्रवण कले से श्रद्धा आस तो भगवान कथा किए कहवा ना तांकर प्रिय भक्त साधु सी आमको भगवान विषय जन भगवान विषय कथा श्रवण कर सारा से कहते रति आसक्ति उत्पन्न हम क्रमिक भाव क्रम अनुसार आगे आसक्ति ले भगवान कथा श्रवण करिया आगे श्रवण कले भगवान प्रति आसक्ति तो जो मन साधक अच्छा से क्रम अनुसार हमको आसक्ति स्तर को जावाक से रूप गोस्वामी भक्तिरस मत सुंदर कहले कौन कौन पार कले तुम्हें आसक्ति स्तर को जापर से कहले आदौ श्रद्धा ततः साधुसंग अथ भजन क्रिया तत अनर्थ निवृत्ति सैत् तत निष्ठा रुचि तत अथ आसक्त भाव तथा प्रेम अभिद्यंचति साधका नाम प्रेम प्रादुर्भाव भवत क्रम ऐसा क्रम अनुसार आम आसा साधु प्रथम श्रद्धा कहगला किंतु श्रद्धाटा हेले तुम जो साधु संग कर भी ठीक किंतु साधु संग श्रद्धाटा अधिक वृद्धि पाए जल्दी तुम्हें एवं आसुना अल्प श्रद्धा अच्छे ठाकुर प्रणाम कर पलाऊँ आउे वर्ष पर देख किंतु साधु संग तुम जो शुणी श्रवण कर श्रद्धाटा तुम ऑटोमेटिक वृद्धि पाइब आउ सब भगवान को दर्शन करने आस मंदिर तेणुक साधु संग प्रथम साधु संगे भगवान प्रभु कथा शुण तापर आसक्तिटा भल पाइबा पड़े ना तुम्हें संसार बंधन काटि पार जड़े व्यक्ति थे से परिवार पे एते सेवा करते भगवान को से भगवान विमुख थे
ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ ଏଇଟା ସେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ସାଧୁ ନିକଟରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ, କହିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସଂସାରରେ ମତେ ଏତେ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, ଭୁଲି ପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କ'ଣ କଲେ ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ଭୁଲି ପାରିବି ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବି, ମତେ କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ କାହା କାହା ଭଲ ପାଇଛ? ନା, ପ୍ରଥମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅଧର୍ମ ପାପ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ଖାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଦେବ, ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଆଉ ସେଠି ମୁଛା ହେଇ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଜାଣିବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବେ, ମୁଁ ଯିବି ସେଠି। ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଠି କହିବି। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଛା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଘର ଲୋକ ଭାବିଲେ ଇଏ ମରିଗଲା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ କାନ୍ଦ ବୋବା କଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଠି କିଛି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ସେ କିଛି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା। ଆସିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଏଇଠି ହଠାତ୍ ଭୋଜନ କରିକରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଆସିଲେ, ଆଗରୁ ତ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପଢ଼ା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ହେଇନି। ସାଧୁ ଆସିକି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆସିଲେ, କହିଲେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ଆଣ। କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିଲେ। ସାଧୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ମିଛରେ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା ପରେ ହେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ବୁଲେଇଲେ, କୋଉଥିରେ? କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ। ହେଲେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ କି ଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ସାଧୁ ବୁଲେଇକି। କହିଲେ ସାଧୁ ତ ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ର କରି ପାଠ କରି ତାକୁ ଦେବେ ପିଇବାକୁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ସିଏ ତ ବଞ୍ଚିବ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଭାବନା। ହଁ, ସେଠି ସାଧୁ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ଯିଏ ପାନ କରିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବ, ଯିଏ ପାନ କରିବ ସିଏ ମରିବ। କିଏ ପାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ? ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବାପା ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପାନ କରିବାକୁ କ୍ଷୀର? ସମସ୍ତେ ପଛେଇ ପଛେଇ ଗଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ ତୁମେ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପାନ କର। ସିଏ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ପାନ କରିବିନି। ଇଏ ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସିନା, ସବୁ ଶୁଣୁଛି। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏ ମୋର ସର୍ବେ ସର୍ବ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଧୋକା ଦେଉଛି। ତାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସେବା କରୁଛ, ସିଏ ତମର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଜଣ କିଏ ହେଲେ ପାନ କରିଦିଅ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ତ ହେଲେଣି, ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ସେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ତା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ପାନ କରି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଆମେ ପାନ କରିବୁ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ତ ଛୁଇଁବେ ନା। ସେଠୁ ସାଧୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପର ଉପକାର ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା। କିଏ ପାନ କଲେ କିଏ ପାନ କରିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ? ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କିଏ ପାନ କରିବେ? ନିଜ ଲୋକ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କିଏ କରିବେ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପଛେଇ ପଛେଇ ଗଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ,
आमे तो संसार घर जंजाल करछु आमे तो आसक्त ही अच्छु आमे क्षीरटा पान कले मृत्युवरण करने को भय लगुच आपणकर तो कई ना आपण पान कर दिंतु आपण मृत्युवरण कले किसी असुविधा नहीं आपण मृत्युवरण कले से बची आपण मृत्युवरण कले आपण तो साधु लोक भगवान खाम जे असुविधा कर देखो आसक्तिटा केमती सीमान कर रही संसार प्रति साधु से ठो ठो होकर हसिले से आश्चर्य कले अरे ये कौन हसुचे से साधुंकर कार्यकलाप किसी बुझी पार ना किंतु हसुचे कहले साधु महाराज आप हसिले कौन कहले मुझे हसिले जो व्यक्ति जीवन सारा आपण को साहाय्य करते आ पाप कर्म कर पालन पोषण करते जहाँ को एते भल पाई ताकू साहाय्य करने कहीं आसुना ताले से भल पाइबार लाभटा कौन है संसार कहले बाप उठ सब तो शुणिल ना उठ मंत्र देते कहले मंत्रटा पाठ कर उठ मंत्रटा पाठ कर बसले कहले कौन शुणल ना देखिले ए संसार कई कहार मुझे भाभी निजर से मत कहीं साहाय्य कर तेणु मुझे सांगे एम मोर कई ना कही कौन कले सब कपड़ा फपड़ा धरले चलले साधु संगे तो एक कथाटा कहबार तात्पर्य कौन शिक्षा कौन अच्छे ना आमे जो संसार को भल पाई संसार आसक्तिटा कटु ना आम निजे निजे प्रयास करते कटु ना कि जड़े साधु आसिक कौन कले क्षण मात्र साधु संग लवे मात्र साधु संगे सब सिद्धि है अल्प मात्र साधु संगे कौन है एत बड़ समस्या समाधान है तो संसारी आसक्तिटा कटिया केवल साधु और भगवान आउ कहीं ना संसार आसक्ति काटे एडे से कथा कहु गोपी माने भगवान को संग करी प्रति आसक्ति आ भगवान को चाहिए रही मुखर किसी कथा बाहर आम जदि संसारी आसक्ति काटिया भगवान कथा भगवान भक्तों मुखर श्रवण ऑटोमेटिक से आसक्ति कटिज आ भगवान का भल पाइपर सब अभ्यास करते निजर जीवन सफल कर हरे कृष्ण ग्रंथराज भागवत की शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।